Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. فيا الإخوان يسرنا جدا أنا في هذا اليوم قدرنا على التعلم ولقد انتهينا نحن ننتهي من الفصل الأول الإخلاص لله عز وجل وسنخطو إلى درس جديد تقوى الله مفتاح العلوم في الصفحة 13 في الصفحة 13 كتاب النظر في آداب طلب العلم. طيب يا الإخوان أعزني الله إياكم جميعا. كما تكلمنا بالمادة الأولى يعني عن الإخلاص. الإخلاص كما عرفتم كل شيء من أعمال الصالحة من الأعمال الصالحة لا بد أن تبنى على هذا يعني على الإخلاص. والآن سنتكلم عن تقوى الله مفتاح العلوم. إخوان أعزني الله إياكم جميعا. التقوى يعني هذه مقياس هذه مقياس الرجل. إن الله جل وعلا لا ينظر إلى من عنده العلوم الكثيرة وعندهم ماذا الهيبة في مجتمع وكذلك عندهم المال وغير ذلك. الكرامة ليس بهذا، إنما الكرامة يعني بالتقوى، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوانا زلنا الله إياكم جميعا. من هذه الآية نعرف بأن التقوى يعني مقياس الرجل، أي بأن التقوى يعني الذي يفرق الذي يفرق هل هو كريم أو غير كريم. من هو أكرم يعني من هو أكرم بين الناس يعني من تقواه. طيب ikhwan Allah yakum jami'an, kita akan belajar pada kesempatan yang berbahagia ini tentang ketakwaan. Ya, di mana takwa ini adalah miftahul ulum, kunci daripada tercapainya ilmu pengetahuan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Ayyuhal ikhwan azanallahu jami'an. هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين ماذا يعني أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله أي bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa aminu bi rasulihi. كذلك أن تؤمن برسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين. الله سبحانه وتعالى يعطيكم أي يؤتيكم كفلين أي نصيبين. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dua bagian. Dua bagian apa? Min rahmatihi, ini dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Allah Subhanahu wa taala kadzalika yaj'al lakum ay yaj'al liman ittaqallah wa kadzalika liman yu'minu billah yu'minu birrasul yani nuran tamshuna bihi. Yani Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada rasulnya, cahaya yang dia bisa berjalan dengannya. Tapi waqala ta'ala, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala akan membuat untuk kalian furqan, yakni pembeda.
Nah, walakin fi hadhihi al-ayah qala al-Hafidz Ibnu Katsir, al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala قال ابن عباس وصدي وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان فرقان أي بمعنى مخرجا. Ya, furqan di sini menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau mengatakan Ibnu Abbas berkata dan Ikrimah, Dhahak dan Qatadah bahwa yang dimaksud dengan furqan adalah makhraja. Yang dimaksud dengan makhraja atau jalan keluar. Nah, ikhwan azinallahu yakum jami'an. كلنا فطبعا هناك عندنا مسألة أو مشكلة أي مشقة وفي تلك الحالة في تلك الحالة نريد المخرج. Ya, ketika kita ditimpa sebuah masalah, tentu di antara kita punya masalah-masalah, ya, punya kesulitan-kesulitan. Ketika datang kesulitan, datang masalah, tentu kita ingin menghendaki adanya pintu keluar. Nah, pintu keluar itu ya untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Makhraja. Zada Mujahid dalam ayat ini Mujahid menafsirkan makhraj yang dimaksud makhraj di sini fid din fid dunya wal akhirah. Fi amri dunya wa kadzalika fi amri akhirah. Nah, wa fi riwayatin an Ibnu Abbas furqana najatan. Nah, fi riwayat an Ibnu Abbas, nah, dan dari riwayat Ibnu Abbas, furqan di sana diartikan sebagai apa? Najatan, ay salamatan. Nah, najatan ay salamatan. Wa fi riwayatin anhu nasran, dan periwayatan yang lain masih dari Ibnu Abbas dimaknai bahwa yang dimaksud dengan furqan adalah nasran, pertolongan, ya, pertolongan. Wa qala Muhammad bin Ishaq, dan Muhammad bin Ishaq berkata furqan yang dimaksud dengan furqan di sana ay faslan bainal haqqi wal batil, ay fasl, ini pembeda bainal haqq wal batil, pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, wa hadha tafsir min Ibnu Ishaq a'ammu mimma taqaddam, dan tafsir dari Ibnu Ishaq ini a'am, lebih umum, ya, lebih umum daripada yang sebelumnya yang disebut dengan nasar, najatan dan seterusnya. Ya. Adapun pembeda antara yang hak dan yang halal, antara yang hak dan yang batil, ini lebih bersifat umum. Wa mustalzimu dzalika kullah, dan ini mengharuskan, ya, melazimkan itu semuanya tadi, yang nasar dan sebagainya. Fa inna man ittaqallah bi fi'li awamirihi, fa inna man ittaqallah ar-rajul alladhi ittaqallah bi fi'li awamirihi, dengan mengerjakan, ya, karena sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wa tarki zawajirihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, wufiqa lima'rifatil haqq minal batil, maka dia diberikan taufik untuk mengetahui mana yang hak daripada yang batil, mengetahui yang hak dari yang batil. Fakana dzalika sababu nasrihi, wa hadha huwa sababu nasrihi, sababun nasr al-intisar, yani sababuhu yani ma'rifatul haqq minal batil, wa najatuhu wa makhrajuhu min umuri dunya wa sa'adati yaumil qiyamah. Ya, ini menjadi sebab penolong dan keselamatan dia, dan mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah dunia, wa sa'adati, dan kebahagiaannya yaumul qiyamati, pada hari kiamat, wa takfiri dzunubihi wa huwa mahauha, ya, dan diampuninya dia dari dosa-dosanya, ya, dan Allah lah yang menghapus kesalahan-kesalahan. Wa ghafaraha, dan Allah juga yang mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Wa sataraha 'anil nas, dan Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kesalahan tersebut dari pandangan manusia. Wa sababan lidaili thawabillahi al-jazil, dan mengetahui yang hak ini menjadi sebab, ya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kaqouli ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Tabarakallahu fikum ya ikhwan, azani Allah yakum jami'an.
نعم هذه آية عظيمة نعم هذه هي آية عظيمة نعم بسبب التقوى يعني تقوى الله جل وعلا هذه هي مفتاح العلوم أنتم تنالوا العلم الشرعي أنتم تنالوا العلوم الشرعية نعم بسبب التقوى الله جل وعلا. طيب أيها الإخوان أعزنا الله إياكم جميعا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.